समाज के मेरे भाई बहन, त्रिपुरा ये ठान चुका है कि विकास का डबल इंजन अब रुकने वाला नहीं है। एक इंजन त्रिपुरा में, दूसरा इंजन दिल्ली में, और इस डबल इंजन के फैसले के कारण जो परिणाम निकले वो आज आपके सामने है। কিভাবে কাজ করছে ভাবাই যায় না। এত সুন্দর রাস্তা, আপনি মানে এত ভালো লাগছে এখানে। তো আমি একবার বলেছিলাম যারা উন্নয়ন দেখতে পান না একবার ক্যাটারেক্ট অপারেশনটা আপনারা করিয়ে নিন। আজকের দিনে আমি সেটাই বলবো যে ওনারা আসুক এখানে, এসো দেখো কি ধরনের উন্নয়ন আমরা এখানে করেছি বা এখানে করতে যাচ্ছি। আমরা শুধু এখানে না, এই উন্নয়ন সারা ত্রিপুরাতে আমরা সেই উন্নয়নের যিনি আমাদের দিশা দেখান, যিনি আমাদের রাস্তা দেখান, আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, সেই পথে আমরা চলছি। ये परिवर्तन क्या होता है, ये पड़ोस में त्रिपुरा में हम अनुभव कर रहे हैं। त्रिपुरा के लोगों ने लेप को हटाकर भाजपा पर भरोसा किया। आज देखिए विकास की योजनाओं को तेजी से जमीन पर लागू करने में त्रिपुरा बेहतरीन काम कर रहा है।